Wow, lihat guys, di sini ada banyak mobil-mobilan konstruksi. Wih, langsung kita ambil satu persatu ya. Wow, lihat guys, di sini ada eskavator pemecah batu. Wow, keren. Taruh dulu. Wih, lihat guys, di sini ada eskavator garuk. Wow, keren. Kita taruh dulu. Wih, lihat guys, di sini ada mobil kren sedang mengangkut forklift. Mariam, Salmuta. Mantul. Taruh dulu. Wih, lihat guys, di sini ada eskavator capit. Keren. Dulu ya. Wadidaw, lihat guys, di sini ada mobil dump truck. Mantul. Wow, lihat guys, di sini ada wheel loader. Keren. Taruh dulu. Dan yang terakhir, wih, lihat guys, di sini ada mobil Slender. Keren. Taruh dulu ya. Wow, lihat, kita dapat banyak mainan mobil-mobilan konstruksi. Lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.